Iyan o. Bantayan ha, bantayan. From the up. Bantayan kayo para maganda. Okay. Grabe si Saton. Salvador, for 3. Oh, nakakaiba na. Bigay kay Floyd. 2-0. Grabe si Sir Floyd. Tegosman. Tegosman ulit. Hey! Jega. Wow! Grabe ng galaw. Ayos din ha? All 2. Ganda na tuwing ha? Banatan for 3. Bang! Cypher on 3! Oy, huli! Kay Lebron pa rin. Dali ay ni Lebron. Kaya nyo ha? Wait, Jega. Salvador. Uy, grabe naman yun. Grabe sa quick pull-up ha? 7-4. Ponchi. Right one. Opponents po, opponents. Good. Number 78. Bigay Benavides. Bigay Flores. Flores. Hey, Flores. Sergio. Grabe, Sergio. 9-4. Lebron. Benavides. Bigay kay Guzman. Down. 2 shots. Ang una, wala. Ang pangalawa, wala pa rin. Now, ngayon ni Sergio, bigay kay Bakti, bigay kay Sir Ponchi. Ponchi, bigay kay Balatan. Balatan, tumong sa tres. Short. Now, ay Benavides. Bigay kay Jordan 8. Ang lakas. Now, ay Benavides. Uy, grabe. 9-6. Same ball. Ayos, sayang. Inalog lang eh. Diluwa. Number 78. 2 points. 9-8. Isa na lang alawang. Yan sa Star Floyd. Star Floyd, unang solo. Bigay Bakti. Tumira. Yes, sir. 2 points. 11-8. Benavides. Bigay number 78. Salvador. Jega. Wait. Huli. Sergio. Bigay kay Ponchi. Ponchi. Foul. 2 free throw. 2 free throw. Pumasok ang una. Ang pangalawa. Wala. Ako ni Balagay. Drop pass to Cornelio. Yeah! 14-8. Salvador. Wala pang sinasablay si Lebron. Enson. Sergio, wala pang sablay ha. Ikaw ha. 10-14. Lamang pa rin natin ang
ang opensa. Flores, bigay kay Balatan. Balatan for 3. Grabe! 17-10. Nota! Uy! Llega. Uy! Good! Janmar, bigay ka ng wala ng Benavides. Benavides sa gitna. Tuta. Power good! 12-17. Number 5. Uli, Salvador. Bigay kay Benavides. 14-17. Grabe, abot na ba yun? Manalay. Nakani. Negustan. Very good. Balik mo, balik mo. Bigay kay Janmar. Janmar. Inside, inside! Bigay kay Benavides. Inside pass, inside, oh! Yan na! Yes! Ayan. Sergio. Doctores. Huli! Uli, Negustan. Good D! Benavides for 3. All 17. Last 3 minutes and 20 seconds. All 17. Hihingalin pero di susuko. Iyan, oh! Llega. Benavides. Uy! Benavides. Good rebound inside. Wow! Lakas ni Aldrin! Grabe. May 10 rebounds na to. Last 2 minutes and 40 seconds. Good shot. Muna ka na, nakuha ni Maclean. To Coaching. Hey! Hey! Wow! 17-19. Grabe si Sir Roy. Number 7, Salvador. Bigay kay Benavides. I love it. Salvador. Bigay kay Idol. Tawa ni Balatay. Balatay, bigay kay Sir Roy. Sir Roy. To Bakli. Bakli. Bigay kay Balatay. Balatay for 3. Llega. Bigay kay Guzman. Bigay kay Lega. Lega. Pasa kay Benavides. Benavides. Ay! Grabe si Sir. Ay! Foul! Ito. Ano po ito? Papalutok mo yan. Wala lang. Last 1 minute, 1917. 58 seconds. Alam ang natitira. Lamang na dalawa. Ang right side. Lamang na isa. Ang right side. Pa-flashes mo yan. Yo. Wala. Third Roy. 44 seconds. Grabe. Grabe, Sir Roy. Balatay. 35 seconds. Third Diego. Bigay kay Ponzi. Bigay kay Sir Diego. Now, kay Flores. Mati! Sir Roy. Hey! 21-18. 12 seconds. Labang ang right ang depensa. 5 seconds. 3, 2, 1. Grabe, K-Mod ah! All K-Mod tayo ah! All 21.
Arlie, Tatlo. dito ka muna. Ayan.